أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ऐ माबूद, आज के दिन मुझे अपनी वसी रहमतों में से बहुत ज़्यादा हिस्सा दे। इसमें मुझको अपने रोशन दलाइल की हिदायत फरमा और मेरी मुहार पकड़ के मुझे अपनी हुमजहती रिज़ाओं की तरफ ले जा अपनी मोहब्बत से। ऐ शौक़ रखने वालों की आरज़ू। صلي وسلم وزد وبارك